mesa que convoca a gente hoje é a mesa Feminismos Ibero-Americanos. Essa mesa iria ser coordenada pela professora Miriam Grossi, que infelizmente por razões de saúde não pode estar conosco, então a quem desejamos uma recuperação muito rápida e também a quem agradecemos pela parceria na organização desse evento e especialmente dessa mesa, era ela que tinha que estar conosco hoje. Eu agradeço também a presença das expositoras, seu aceite de estar hoje conosco, e a presença de todas e todos e todas vocês na atividade, no CIEGES todo. É muito difícil fazer juiz dessas apresentações em eventos acadêmicos da longa trajetória das pessoas, né, que são convidadas, mas também a gente está com muitos e muitas estudantes, né? Então, embora as três colegas que me acompanham hoje na mesa sejam muito conhecidas para muitos e muitas de nós, obrigada. Alô? Dá para ouvir? Perfeito. Então, embora elas sejam muito conhecidas para muitas e muitos de nós, eu acho interessante também, pelo menos, trazer alguns dados que para as nossas e nossos estudantes serão muito úteis. Então, em primeiro lugar, está conosco a professora Ângela Figueiredo. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos pós-afro e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares e de Gênero na mesma instituição. Tem desenvolvido trabalho. Ai, meu Deus. Eu estava falando sem microfone. Eu acho. Eu acho que sem micro. Alô. Vou tentar de novo. Tenho chiado, né? Eu acho que eu não sei se é muito puxado para você. Eu acho que é melhor, bem melhor. Sem micro. Sem micro, não? Deixa eu só vou desenrolar o cabo. Se não parar o chiado, eu... Pronto. Bom, então eu vou retomar a apresentação da professora Ângela Figueiredo, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos pós-afro, e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares de Gênero. A professora tem desenvolvido trabalhos sobre a classe média negra, tanto quanto estudos sobre feminismos negros, entre outros, né, muitos temas. Ela também é coordenadora do coletivo Angela Davis e coordenadora da primeira Escola Internacional Feminista Negra Decolonial. Está conosco também Carmen Gregorio Hill, que é professora titular da Universidade de Granada, na Espanha, no Departamento de Antropologia Social. É fundadora do grupo de pesquisa Outras Perspectivas Feministas em Pesquisa Social, tem atuado no Instituto Universitário de Estudos das Mulheres e de Gênero, foi diretora de várias edições do curso de experto em Gênero e Igualdade de Oportunidades e do Master Erasmus Mundus, que se desenvolveu depois, que é um Master em Estudos das Mulheres e do Gênero. E tem trabalhos, especialmente, mais recentemente não, né? Já uma longa trajetória de estudos sobre migrações internacionais e relações de gênero. E está também a Lina Rosa Berrio, que é professora pesquisadora do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, CIESAS, no Pacífico Sul, no México, na linha de Antropologia América.
Ela tem sido integrante de organizações da sociedade civil e acompanhado processos de organização das mulheres indígenas, especialmente parteiras e promotoras de saúde. Participa de rede de pesquisa acadêmica, assim como de advocacia em saúde, incluindo a rede Integra contra o Racismo e a Xenofobia, e o Comitê de Promoção de Maternidade Segura no México e no Observatório da Mortalidade Materna, né? Ela tem uma ampla pesquisa e trabalho sobre saúde sexual e reprodutiva, povos indígenas, gênero e reprodução e políticas públicas em saúde. Acho que já a gente pode deixar esse microfone mesmo. Então vamos. Pode deixar, gente, tá bom. Vamos deixar sem microfone. Bom, então, para começar a mesa, a ideia a gente pensou, né, que cada uma das integrantes da mesa a ideia é que a gente em algum momento possa também interagir com vocês, mas nesse primeiro momento eu peço para que as integrantes da mesa façam suas considerações, né, sobre as expressões dos feminismos nos seus locais de atuação, de pesquisa, são locais também de militância, de vida, de moradia, né? Levando em consideração que cada uma delas vem de contextos diferentes, né? Carmen vai falar da Espanha, a Ângela atua no Brasil, Lina no México, e que a gente considera, né, que essas diferenças em termos geográficos, mas não só, são diferenças também sociais, políticas, culturais, de atores, que vale a pena considerar. Também levando, né, que nesse diálogo a gente espera criar conjuntamente, a partir dessa mesa, um panorama tanto dos pontos em comum e dos debates que transcendem os contextos nacionais, mas também um entendimento da importância do local, né, das dinâmicas específicas que permitem que a gente considere que coisas diferentes acontecem apesar de termos debates e embates em comum, né? E ao mesmo tempo, né, salientando essa importância do local, a gente pode entender, talvez, inclusive até a universalização de fenômenos que em algum momento podem parecer apenas fenômenos locais ou aparecer como fenômenos locais e irem se ampliando, né? Então, eu passo a palavra na ordem do programa à professora Ângela Figueiredo e eu aviso quando estiver perto dos 20 minutos. Quer dizer, passa o microfone, por favor. Essa aqui pode passar. Isso aqui. O microfone mesmo, né? Mas esse não tem som, tem? Não vai sair na caixa. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite para participar do evento, agradecer a possibilidade de estar aqui compartilhando dessa mesa tão importante para nós, né? Latino-americanas, pensar nesse compartilhamento de experiência e busca efetiva de estratégia e de enfrentamento a esse neoliberalismo que tanto nos atinge. Tá baixo? Eu não tenho o tom de voz dela não, gente. Eu estava aqui torcendo pelo microfone. Eu gostaria de iniciar minha fala recuperando um pouco, eu sei que a maioria da audiência é brasileira, mas fazendo um histórico do que tem sido esses últimos anos para a gente, principalmente esses últimos 4 anos, depois para pensar um pouco como o movimento de mulheres negras ou o feminismo negro tem reagido frente a isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou tomando nessa fala o movimento de mulheres negras e o feminismo negro como sinônimos, mas a gente sabe que não é assim, né? Há muitas mulheres que resistem à definição, muitas mulheres negras resistem à definição de serem feministas. Isso, na maioria das vezes, tem a ver com uma questão geracional. Hoje a gente presencia no Brasil um crescimento significativo de feminismos negros, feminismos interseccionais, feminismos lésbicos, feminismos periféricos, abolicionistas, que reagem, reformulam suas práticas de resistência. Então isso tem a ver com o modo
como no passado, as mulheres negras identificavam a definição de feminismo como uma experiência de classe média branca que muitas vezes tinha empregado e reproduzia a lógica de opressão no interior do espaço da casa. Então, o contexto político dos últimos anos, ele tem sido caracterizado pela perda de direitos sociais, político, aumento de desempregados. Hoje no Brasil somos 14 milhões de desempregados. O aumento da violência, né, de acordo com o Ata da Violência, de março de 2020 a março de 2021, e aí pensando inclusive o contexto da Covid, foram 2.451 feminicídios. Em 2020, 1.383 mulheres foram vítimas do feminicídio, em 2021 esse dado aumentou, caracterizando a cada 7 horas uma mulher morta. Quer dizer, vou começar com as tragédias, depois eu vou melhorando, tá? Estou fazendo a narrativa assim, começa com a tragédia, depois a gente vai subindo o tom. Provavelmente o Brasil tem o maior número de trabalhadoras domésticas do mundo. São cerca de 6,2 milhões de trabalhadoras domésticas, 92% são mulheres e 68%, 3,9 milhões, são mulheres negras. Então, esse dado mostra como o emprego doméstico é a porta de entrada para o mercado de trabalho de mulheres negras com baixa escolaridade. No contexto da pandemia, que matou milhões de brasileiros, eu atualizei tanto esses dados aqui que eu parei de atualizar, mais de 650 mil, hoje já está mais do que isso. O primeiro caso que foi identificado da Covid foi o caso de uma trabalhadora doméstica que foi infectada pelos seus patrões que voltaram da viagem da Itália. Então, a gente sabe que no início, as primeiras infecções da Covid no Brasil foram associadas sempre às pessoas que estavam fora e voltavam, né? Mas também no contexto da pandemia que as empregadas domésticas, elas vivenciaram 2 dramas. Uma foi a perda do emprego, então uma redução do número de postos de trabalho de 24,7% no primeiro momento da pandemia que fechou tudo, ou a exposição dos vírus, porque muitas das trabalhadoras domésticas continuaram trabalhando em que pese muitos dos seus patrões estivessem contaminados, né? Para não falar da questão envolvendo a questão dos filhos e do ensino remoto que depois se colocou. As mulheres negras têm as maiores taxas de desemprego, recebem 44% da renda de um homem branco e foram o grupo que apresentou a maior taxa de pobreza nos últimos anos. Para complementar nossa perspectiva de perda de direito, ontem, dia 8 de agosto, saiu uma matéria em Salvador mostrando a permanência do trabalho escravo nas relações de trabalho hoje, né? Foi resgatado um senhor de 51 anos que vivia numa situação análoga à escravidão, exercendo função sem remuneração. Em dois casos foram particularmente emblemáticos no período da Covid, né? Um que foi o caso de Miguel Otávio, que foi um menino de 5 anos que foi vítima do descaso, né, da patroa, Mirtes Corte Leal. Isso aconteceu em Recife. E o outro caso foi, então, o modo como o assassinato de João Miguel, que foi uma coisa, o menino foi no elevador, a patroa deixou que ele apertasse os números e ele subiu e acabou caindo do local onde estava vazio, que era onde ficava o ar-condicionado. A delegacia recebeu a Sara Cortes antes do horário para evitar exatamente a pressão coletiva. Esses dados, eles são interessantes porque vão mostrar depois uma mobilização política do feminismo negro nas redes sociais. Então, como é que a gente tem atuado nesse momento pensando... Em 8 de julho de 2022, o bolsonarista Jorge Guaranho matou a tiros o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, em sua festa de aniversário, dando continuidade à crescente onda de violência política que tem caracterizado o Brasil e outros países da América Latina nos últimos anos. Essa fase violenta no Brasil é marcada pelo assassinato de Marielle Franco, em 14 de março de 2018, até hoje sem identificação dos mandantes do crime, e também pelo assassinato de Moa do Catendê. Moa do Catendê era capoeirista, foi assassinado em 17 de outubro de 2018, exatamente no primeiro turno da eleição do presidente Jair Bolsonaro.
Mestre Moa foi assassinado por um bolsonarista dentro de um bar, no mesmo bairro onde residia. Além do avanço da extrema-direita, vemos a ameaça efetiva à democracia através do desmonte das instituições democráticas, da desautorização das instituições e do baixo investimento nas universidades. Isso é só para ganhar vocês. Efetivamente, desde o golpe que destituiu a presidenta eleita Dilma Rousseff, temos vivido um conjunto de ações que tem levado à perda de direitos sociais, políticos e econômicos da população. Em resposta a essas perdas, os movimentos sociais têm reagido. Notadamente, aqui minha fala vai se concentrar no movimento de mulheres negras, que tem se articulado e buscado respostas efetivas, seja através das redes sociais, seja por meio da mobilização política nas ruas, e de maneira mais interessante tem buscado saída através do reconhecimento de que, sem igualdade racial e de gênero, não há democracia. Para isso, estão sendo articuladas campanhas políticas de mobilização para as eleições, tanto de 2020 como agora. Desse modo, os movimentos sociais negros, o movimento de mulheres negras, buscam conscientizar a população de que, sem mulheres negras no parlamento, não haverá mudança significativa para negros e pobres. A crise desencadeada pela Covid, então, continuando um pouco no contexto, isso faz com que a gente some hoje 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Saiu recentemente os dados da fome, o estado da Alagoas, não só porque pessoas pulam horário de refeição, mas o estado da Alagoas é o campeão em termos de dificuldade de acesso à alimentação da população. Então, sabemos que nesse momento de crise, há uma parcela da população que, de certa forma, reivindica uma certa ideia de que a direita ou a ditadura militar vai restabelecer a ordem. Mas essa resposta não diz só respeito à dimensão da crise econômica. Ela diz respeito também a alguns fatores importantes que estão no campo da moral, né? Quer seja através de uma resistência à legalização do aborto, quer seja através da resistência às ações afirmativas, quer seja com relação a uma ideia do que tem sido chamado acusatoriamente de movimentos identitários. O que são os movimentos identitários? São os movimentos, segundo essa perspectiva acusatória, em que o sujeito emerge como reivindicando uma identidade para afirmar a si mesmo. Quer dizer, destituindo então a ideia de uma cidadania universal e única para pensar como nós, cidadãos e cidadãs, mulheres, negras, lésbicas, indígenas, emergem como uma cidadania de segunda classe. Então, essa acusação, se você for procurar na maioria dos textos sobre o porquê da vitória de Bolsonaro, está muito atrelada à ideia de que a esquerda, notadamente o PT, principalmente nos anos do governo Lula, fomentou, possibilitou a assunção de identidades. Identidades negras são as mais acusadas, mas também as identidades LGBTQIA+. Então, essa ideia de que a ideia de um sujeito que não é universal, único, numa referência universal único, que a gente sabe que é branco, que é hétero, e que tem ascendência europeia. Então, essa ideia de que fragmenta a nação, a ideia de que essas identidades emergem exigindo o direito. Então, eu penso que as identidades, elas são estratégicas. São identidades que têm a ver com a demanda de direito para acesso à igualdade. Então, ninguém quer ser diferente pela diferença. Queremos ser diferentes para não tornarmos iguais. Há também as questões relativas aos direitos indígenas, a gente tem discutido pouco, mas cada vez mais temos pensado na articulação política que envolva uma melhor relação e pressão política com os movimentos indígenas, visto que vivemos uma condição de sujeitos racializados, sujeitos colonializados e sujeitos que tiveram, digamos assim, sua cidadania negada historicamente. Então, há uma ideia no Brasil da extrema-direita que há muita terra para pouco índio, né? Então, por essa razão, tem sido autorizado desmatamento, genocídio, em prol da ampliação do espaço para o garimpo ilegal, que invade as terras indígenas através das leis que flexibilizam multas e punições e desaparelham o organismo de fiscalização. A violência em terras indígenas cresce vertiginosamente. O caso mais recente, que ocupou o cenário nacional e internacional, foram os assassinatos de Dom Philips e Bruno Pereira, em junho de 2022. Mas o que dizer dos inúmeros casos de crianças, adultos, idosos indígenas que morrem no anonimato, defendendo sua própria existência?
Então, esses casos que ganham projeção internacional, eles são, nesse caso aqui, foi relativamente atípico. Então, Bom, nesse contexto, eu acho, de perda de direito, de busca de autonomia, mas também de uso da internet como uma ferramenta importante, considerando o período da pandemia, nós temos, desde anterior a isso, mas nós temos articulado em termos de 2 campos que eu acho que são importantes. Um é a política, né? A gente vê emergir no contexto nacional campanhas coletivas, alguns definem mandatos, nós chamamos de mandatas coletivas, feminilizamos a linguagem e criamos algum neologismo, porque a gente entende que a língua, por mais que poética que seja, ela também reproduz uma lógica colonial. Então, temos inventado um vocabulário. E esse vocabulário para refletir sobre experiências que o vocabulário vigente não dá conta. Então, a ideia das mandatas coletivas que emergem no Brasil como um todo, inicialmente nos partidos de esquerda, agora eu vi um podcast hoje que tem campanha coletiva, eles chamam de coletivo, não chama de mandatas coletivas, de policial. Então, para desespero nosso, porque é comum também que num processo democrático eles visualizaram uma estratégia efetiva e não tem dono, eles estão utilizando. Mas, historicamente, tem sido uma saída das mulheres trans, lésbicas, negras, mulheres do campo da esquerda, que têm buscado entender que a participação política é um campo de representação importante e precisa ser acessado, porque a maioria de nós sempre atuamos como as famosas, cabo eleitorais, que somos efetivamente a ponte entre os deputados que nunca aparecem e a comunidade, né? Não, eu atuo no Fórum Marielle Franco, que é um fórum de articulação política suprapartidária, é um fórum de esquerda e que busca, para usar uma palavra mais da moda, empoderar as mulheres, né? Ou dar às mulheres um certo apoio com relação às escolhas que a gente sabe que são difíceis de assumir uma função dessa. Então, essa escolha de atuar no campo político faz 2 rupturas. Uma que é com o próprio partido. Então, os partidos de esquerda, há uma ruptura, e eu vou narrar uma ruptura muito interessante que aconteceu em Salvador, que foi quando a hoje candidata a deputada federal, mas na época ela se lançou pré-candidata à prefeitura de Salvador, Vilma Reis. Então, Vilma Reis se lançou. Vilma Reis não foi escolhida, não foi uma decisão do partido. Então, Vilma Reis criou um certo constrangimento no partido, porque ela não era vislumbrada como possível candidata. Mas a candidatura de Vilma Reis teve um apoio, um suporte do movimento social em geral. Não só os movimentos de mulheres negras, mas o movimento social como um todo. Então, Vilma criou uma tensão, e aí, como resposta a essa tensão criada por Vilma Reis, o Partido dos Trabalhadores, o governo do Estado, escolheu uma mulher negra. Então, ele ouviu, de certa forma, a resistência e o apelo da base, mas ele escolheu uma mulher negra militar. Então, vocês querem mulher negra, a gente vai escolher uma mulher negra, agora uma mulher negra militar. Isso criou uma tensão, mas em nenhum momento criou um desrespeito à candidata, que é a Major Denise, que foi candidata à prefeitura de Salvador na última eleição. E nós do movimento não desrespeitamos nenhum momento dela, mas a gente dizia que a gente não apoiaria o nome dela porque nós somos contrária à militarização da política. Então, como resposta, eu disse que não tinha imagem, mas depois, se puder, eu vou mostrar. Tem um card muito interessante, que é as duas, né? A campanha de Vilma se chamava Agora é Ela, e o Agora é Ela foi Agora é Ela. Aí tem as duas, uma na política e uma na corregedoria da Polícia Militar. Tipo assim, a gente não vai entrar nessa seara. Outro campo que tem sido também muito importante, e aí a gente tem outras experiências de mandatas coletivas, o modo como as mandatas coletivas têm utilizado de uma linguagem representativa, né? Uma linguagem simbólica, oriunda dos candomblés, então o uso do branco, as contas, tem toda uma linguagem simbólica envolvida nisso. O Fórum Marielle teve uma candidata, mandata coletiva eleita, que foi as Pretas por Salvador, que são vereadoras do município, e aí temos encontrado algumas estratégias importantes no campo da política. Não sei se eu já falei quanto tempo. São 15 minutos agora, tem mais 5 segundos.
Tá. Então, um outro campo que eu acho que também é interessante a gente pensar é o campo da produção acadêmica. Então, a produção acadêmica e como a produção acadêmica tem sido uma arena de luta importante e tem sido apoiada ou tem sido recuperada não só a contribuição de autores e autoras negras, porque há uma demanda, sobretudo a partir da política de cotas, né? Como a política de cotas e o acesso a um número significativo de estudantes negros e negras, e indígenas, de comunidades tradicionais, cria uma tensão no sentido de uma resistência, uma recusa ao eurocentrismo da bibliografia. Então, há uma tensão efetiva de dizer, nós não queremos essa perspectiva eurocêntrica, nós precisamos encontrar e ler outras contribuições teóricas, e aí, nesse sentido, o aporte teórico, tanto do feminismo negro quanto do pensamento ou da perspectiva colonial, tem sido muito importante para questionar verdades, para rever conceitos, para falar de posicionalidade, para pensar o mundo a partir do lugar que eu ocupo, né? Então, nesse sentido, o conceito de experiência, que é tão importante para o feminismo, é muito importante também para a experiência desses estudantes e estudantes que vão construir uma reflexão a partir de seus interesses. Então, o tema de pesquisa não é mais um tema que é um tema importante para o campo. É um tema importante para mim. É um tema importante para a minha comunidade. É um tema que é importante para a minha existência individual, mas, sobretudo, coletiva. Então, são dois campos de tensionamentos que eles dialogam entre si. Então, aquela ideia anterior de que você tinha um campo que era do ativismo, do feminismo ou dos movimentos negros e outro campo que era a produção acadêmica, eles têm estreitado o laço. Eu, particularmente, vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que é muito importante que você alie a reflexão teórica à prática política, que você faça perguntas realmente que façam sentido para a comunidade, e que talvez essa seja uma geração de responder perguntas próximas. O que vai acontecer no futuro nós não sabemos, mas que essa geração tenha uma urgência em apresentar respostas a uma dificuldade de inserção, a uma marginalização histórica, a uma resistência ao embranquecimento na academia e uma estratégia política acadêmica de construir um nós em resistência ao eles, né? Ou elas. Então, a gente quer falar, de certa forma, do nós, trazendo uma agenda que é importante para as comunidades, mas eu espero que, paulatinamente, seja agenda importante para os movimentos sociais e para o feminismo negro. Acho que a gente ainda vai afinar mais essas duas coisas. Isso limita a nossa visão de mundo? Não sei. Mas isso certamente oferece sentido para uma prática acadêmica que tem sido, historicamente, refutado as questões que vêm da margem, né? E reproduzido preconceitos, reproduzido lógicas hierárquicas, submissas, que colocam os sujeitos racializados sempre no último plano. Então, eu acho que são tensões importantes, eu acho que são tensões que, em ambos os lados, se a gente pensa agora na lei, né? Esqueci o nome da lei, mas que torna obrigatório o investimento em recursos para candidatos negros. Eu esqueci o nome da lei, eu escrevi um texto sobre, esqueci, desculpe. Alguém lembra? Eu vou lembrar depois. Na hora da resposta dos comentários eu faço. Então, essa lei, tanto essa lei como a política de cotas, elas têm demonstrado que há uma tentativa, ao contrário do processo histórico no Brasil, que sempre foi descrito como branqueamento, por estratégias de benefícios próprios, a gente está vendo algumas estratégias de enegrecimento. Então, se o fundo é para pessoas negras, candidatos históricos que sempre gozaram do privilégio de ser branco em suas regiões, não estou dizendo que é branco na Europa, branco em suas regiões, como é o caso do ACM Neto, que sempre foi de uma família política, de uma família, de uma pessoa que gozou dos privilégios de ser branco na Bahia e ter não só o privilégio do recurso, mas de ser uma família política, então brancura e dinheiro, migrou da categoria branco para a categoria pardo na eleição. Então, agora a justiça está pedindo a ele que preste conta, porque o movimento social, inclusive a gente escreveu vários textos, a gente constrangeu. Então, essa ideia do constrangimento político, as redes sociais têm sido muito eficazes nisso. Então, a gente posta mesmo todo dia lá, publica no que pode e cria constrangimento. Foi assim com o caso do assassinato de Miguel. Foi assim com a violência contra as mulheres de um compositor. Claro que são casos emblemáticos. A gente não consegue atuar assim em todos os casos. Mas são casos emblemáticos que eles servem
para criar uma perspectiva diferenciada, não só do olhar da justiça sobre o fenômeno, mas também no da força. Porque quando você vê que é revista, diz, oh, funciona. É bom que a gente possa utilizar de estratégias como essa. Então, são estratégias que a gente tem aprendido. Não é que a gente não usasse das redes, mas tem usado muito mais em função da pandemia. Eu só acho que, obviamente, isso não pode levar ao esvaziamento dos movimentos de rua. A energia que a gente recebe da rua é outra coisa, né? É como fazer, os jovens precisam lembrar disso, que é como fazer esporte. Você sai adrenalina, que dia vai ser a próxima passeata? Então, assim, acho que os desafios agora é como estimular essa correlação, atuar tanto online como offline, criar e consolidar as estratégias, inclusive as estratégias de constrangimento, a estratégia de mostrar o nome, né? A gente fez isso com relação à violência contra as mulheres. A gente, de um modo geral, a violência contra a mulher sai só o nome da vítima. O que nós fizemos foi, ao invés de falar o nome da vítima, a gente saiu em passeata gritando o nome do assassino. Então, um pouco de colocar na memória social a vítima como vítima e o algoz como algoz. E não apenas reproduzir o nome da vítima, depois a gente não sabe nem, a gente esquece quem foi o assassino. Porque não passa condenação, não passa nada. Então, temos algumas estratégias que eu acho que eu vou ficar por aqui, mas que a gente pode dividir para somar. Muito obrigada. No huyo, voy a coger mi ordenador. Está tan agotado como yo casi. Pero un placer. Sí. Deixo a palavra contigo. Sí. Não, Carmen, puedo dizer. Bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí, acometer este desafío que para mí ha sido estar invitada en esta mesa redonda, bueno, en la que ciertamente no, como me presentaba Ángela, mis temas de investigación no me definiría como alguien que ha historizado el feminismo. Mis temas de investigación son otros, más tiene que ver con las metodologías, con las migraciones, pero bueno, me parecía como un espacio estimulante como feminista y como compartimos también investigación y academia, poner como en común, pues bueno, los desafíos, las alianzas, estrategias y ver un poco desde los contextos. Bueno, con esto digo que he preparado algo que ha sido casi como un ejercicio de vocación en un día y medio, desde que supe un poco de la invitación a esta mesa. Y bueno, va a ser por tanto algo como muy... bueno, esto lo decimos mucho las feministas, muy situado, muy parcial, y en este caso lo es, porque además es tremendamente amplio poder hablar del feminismo en el contexto del Estado español, por esto de hacer parte del contexto del Estado español, que ya es complejo, y por la pluralidad de feminismos y de ubicaciones y de experiencias y de trayectorias por las que he ido habitando. Por tanto, bueno, no sé si voy a acertar, si no quedará después el espacio para preguntar, ojalá que sirva para, pues no sé, generar inquietudes o curiosidades o lo que sea. Pues lo he hecho a partir como de los que me han parecido a mí algunos acontecimientos que creo que nos ayudan a entender en qué momento estaría en el Estado español, digamos, como los debates y las tensiones en relación con una pluralidad muy amplia de feminismos. Y voy a hablar, como es obvio, creo que esto no hay que explicarlo aquí, en plural, ¿no? De feminismos en plural. Por tanto, bueno, mi idea es eso, traer pues, esas tensiones, controversias o alianzas. Voy a traer como 3 momentos que me parecen, como digo, que desde donde yo he ido siguiendo y me he ido ubicando en el feminismo, que me parecen
que nos hablan, que nos dicen cosas al respecto de las tensiones que estamos viviendo ahora. Bueno, esos momentos son año 2009, ahora explicaré por qué. Otro momento que tiene que ver con la derecha en el poder, la legislatura del Partido Popular, y este último momento en el que tenemos un gobierno que se presenta como manifiestamente feminista y en el que se están gestando toda una serie de leyes. Y también, se me ha olvidado comentarlo al principio, bueno, lo digo ahora, estoy en el principio, en verdad, he tratado de pensar aquello que nos puede permitir hablar de las articulaciones en el marco de este congreso, en que intersectan, digamos, las cuestiones de género y sexualidades. Voy a dejar otras cosas abiertas, igual van saliendo, pues ahora pensaba el momento pospandemia, políticas neoliberales, las amenazas en las que estamos viviendo en nuestro Estado, que tiene una complejidad de la legislaciones que nacen del gobierno central, pero que tienen su traducción en los territorios o comunidades autónomas. Bueno, para mí hay un momento significativo del que hago parte, que es en el 2009, en el que, bueno, está documentado. Si ponéis jornadas estatales del 2009, que llevaron el lema 30 años después, aquí y ahora, fijaros ya el lema 30 años después, aquí y ahora, ¿qué pasó en estas jornadas? En estas jornadas, que hacía tiempo, o sea, de alguna manera estas jornadas se organizan a partir de lo que había sido la voz más o menos legítima, sobre todo en el diálogo con las instituciones, que es lo que se conformó pues después de la dictadura, digamos, en todo el proceso democrático, y que fueron salir de las disidencias, ¿no?, en el periodo de la dictadura, y que se aglutinaron en núcleos urbanos, fundamentalmente lo que se llamó las asambleas de mujeres y una coordinadora estatal. Claro que dentro de estas asambleas había habido ya sus tensiones en relación a, bueno, sobre todo, no había habido un cuestionamiento tan fuerte como hay ahora del sujeto del feminismo. De alguna manera la sexualidad, claro, todo el tema de, por supuesto, derechos sexuales reproductivos, el tema de la sexualidad, lesbianas, pero en estas jornadas, que yo creo que fue una apuesta de, bueno, un pulso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no?, en esta convocatoria, que fue bastante multitudinaria, y pues pensando para lo que tenía que contaros aquí, sí que creo que ahí surgieron pues las tensiones centrales en las que está en este momento el feminismo. Después han surgido algunas más, pero fundamentalmente, bueno, se abordaron muchísimos temas, está publicado todo lo que surgió en estas jornadas, pero aquí hubo un quiebre bastante grande que tuvo que ver con el tema de la transexualidad. Hubo un espacio que además lideró pues una persona que es miembro de nuestro grupo de investigación, que había trabajado todo el tema de la despatologización de la transexualidad, junto con Ahmed Soued, junto con Kim Pérez, que bueno, es bastante conocido además en mi territorio. Estas jornadas se celebraron en Granada. Y bueno, es una activista trans, de las primeras transexuales, y que, bueno, pues, que contribuyó en gran parte a que la comunidad andaluza estuviese entre las primeras en incluir en su catálogo de prestaciones sanitarias el proceso completo de tratamiento y cirugía genital de reasignación de sexo, esto en el 99. Bueno, solo este espacio ya produjo muchas tensiones al inicio de estas jornadas, en donde se empezaron a plantear si podían venir los hombres, que eso más o menos estaba claro, porque seguía un poco como la estela del sujeto feminista, son las mujeres, pero ¿qué pasa con las personas trans? Entonces, los trans que han transitado, que han nacido, han sido asignadas como mujer, pero no los que, bueno, digamos, todo este debate aquí fue un momento, digamos, como clave, ¿no?, de tensionar o de interrogarnos, ¿no?, sobre
un sujeto feminista que más o menos había sido cómodo, en el sentido ¿no? mujer, ¿no? vinculado a mujer, y bueno, empieza una de las grandes tensiones que ahora vemos. Bueno, otra de las tensiones que se puso de manifiesto aquí y en la que seguimos empantanadas es en relación al debate de la prostitución. Y la consideración por parte de algunos grupos feministas como un trabajo sexual con un enfoque de garantizar derechos a las trabajadoras sexuales, o algo, como se plantean desde otro enfoque, ¿no? más abolicionista, en el sentido de erradicar, ¿no? porque se considera una violencia hacia las mujeres. Bueno, no puedo olvidar a una antropóloga que bueno, pues nos ha aportado mucho en una visión más amplia y de derechos sobre el tema de la prostitución, que es Dolores Juliano, ¿no? como fue interpelada en este congreso y en uno anterior, en el de Mundos de Mujeres, que se celebró en Madrid, y un poco en toda la lógica también que se estaba dando ya en Europa, ¿no? de la persecución a los clientes, de la persecución al trabajo sexual, y cómo, bueno, pues sin más en su planteamiento, fuera de ese abolicionismo, fue acusada de proxéneta, ¿no? Digamos, bueno, está muy radicalizado el debate, ¿no? Para mí esta es una, igual voy adelantando, grandes preocupaciones en este momento. Bueno, otra de las cuestiones que yo creo que ha perdido un poco de... ¿Voy? Estás muy rápido y algunas personas con el español se pierden. Vale, gracias. Perfecto. Me van a dar más minutos a condición de que hable más despacio. Cambio minutos por lentitud. Gracias. Bueno, disculpas por mi rapidez y por no poder usar el portuñol. Ni siquiera llego al portuñol, aunque cada vez voy entendiendo más en esta inmersión. Vale, entonces, bien, decía que otra de las cuestiones que está ahí, pero es verdad que no voy a entrar en ella porque, bueno, sí podría tener que ver con la sexualidad, en tanto que gran parte de las personas, de las trabajadoras sexuales, son mujeres migrantes. Y en este congreso, bueno, pues en estas jornadas también tuvo un espacio igual más atravesado por el tema, un tema también polémico, ¿no? Y con diferencias entre las posturas feministas en relación a todo el tema de los símbolos culturales y el tema del debate sobre el velo, la prohibición del velo sí, velo no. Voy despacio y por encima, un poco superficial, porque no hay el tiempo y después entramos en la discusión. Bueno, en estas jornadas también se empezó a hablar un poco en respuesta a ese feminismo hegemónico, podríamos decir blanco, occidental, clase media, en un sujeto menos diverso, ¿no? Como mujer, sobre todo liderado por las mujeres más jóvenes, del transfeminismo. No en relación solo con el tema de la cuestión transexual, sino desde otras lógicas de incorporar esa diversidad. Y otra cuestión importante que creo que ya se empezó a denunciar aquí también es la cuestión un poco de los centros y periferias en el contexto del Estado español, pero en un sentido territorial. De alguna manera, desde lugares periféricos como Andalucía, los feminismos andaluces empezaron a reivindicar cómo parecía que todos los aportes, todas las reivindicaciones, la construcción del propio feminismo tenía más legitimidad si venía de lugares hegemónicos, digamos, Madrid como capital del Estado y dos comunidades autónomas que han tenido un proceso de independencia, autonomía, que es Cataluña y País Vasco. Bueno, creo que yo no lo había pensado, como os digo, no me dedico a historizar el feminismo, pero un poco dándole vueltas y recordando este congreso, me daba cuenta que muchas de las cuestiones que han seguido desde el año 2008, ahora vemos cómo se han concretado en dos momentos
históricos y políticos bien diferentes, que tienen que ver también con los gobiernos de derecha o de izquierdas. Bien, entonces, ¿consigo ir más despacito? O sea, ¿lo voy consiguiendo? ¿Sí? ¿Se me sigue? Sí. Bien, como un segundo momento, bueno, no digo obviamente que todo pasase aquí, no fue más que un momento en el que nos dimos cita, una diversidad muy amplia de feministas de todo el territorio, y yo creo que fue un pulso también a estas asambleas feministas a ver, bueno, si podían concitar o podían seguir teniendo como ese lugar de coordinación o de voz única o más o menos única ante las políticas públicas, ¿no? Bueno, y como voz del feminismo, ¿no? De un feminismo... bien. Un segundo momento tiene que ver con la legislatura del Partido Popular, presidente Mariano Rajoy, entre el año 2011 y 2018. Igual está bien recordar que esas jornadas tienen lugar en un momento de crisis económica, política y de movilización, ¿no? El 15M, el asalto a las plazas, y que de ahí surge un partido al que me voy a remitir ahora en este último periodo, que es Unidas Podemos inicialmente. Bueno, en la legislatura de Mariano Rajoy, yo diría que bueno, yo creo que hubo muchas movilizaciones por parte del movimiento feminista. Tomó un sentido, bueno, un altavoz, ¿no? Bien importante por su capacidad de movilizar ante, bueno, pues un intento de cambio de la ley de derechos, de la ley del aborto, una ley tremenda que finalmente las movilizaciones del movimiento feminista terminaron con la dimisión del ministro de Justicia, que era el que estaba proponiendo esta ley que se llamaba de protección de la vida, del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. O sea, ya solo con el nombre de la ley imaginemos el retroceso que significaba de un derecho que entendíamos muy consolidado en el Estado español como era el derecho al aborto. Bueno, hubo también muchísimas manifestaciones en relación a una sentencia que se conoció como la de la manada, que fue el nombre de un grupo de WhatsApp que crearon 5 hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante unas fiestas en San Fermín, en Pamplona, en el año 2016. Y la justicia española les condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación. Esto fue tremendo. Yo creo que ahí salimos a la calle, gente que no había salido nunca, porque fue, bueno, muy tremendo, y de hecho esto es algo que se ha recogido después en una de las leyes de este gobierno feminista, ¿no? Que han supuesto algunos cambios. Por supuesto, la huelga reproductiva y de cuidados fue, bueno, tuvo también mostró mucha la potencia del feminismo, ¿no? Y también, hay que decirlo, potenciales votantes, ¿no? De momentos en los que se disputa, ¿no? Ese gobierno de derechas y de izquierda, ¿no? Por tanto, a quienes escuchar. Bueno, ¿qué ocurre? Que este peso que estaba tomando el movimiento feminista tuvo esta reacción que conocemos bien de fuerzas ultracatólicas, de ultraderecha. Bueno, habría como muchos, pues no sé, la campaña de los autobuses Hazte Oír, ¿no? Bueno, hubo, digamos, un rearmarse las fuerzas de derechas, las fuerzas ultraconservadoras, y de hecho lo que podemos decir ha sido el surgimiento de un partido político, o sea, de las fuerzas ultraconservadoras organizadas en un partido político, Vox, que está entrando en las instituciones. ¿Qué me falta? ¿Cuánto llevo? Llevo 15, vale. Vale, bueno, pero sí voy terminando. Igual como digo, voy dando pinceladas. Bien, este sería para mí como pues ese momento de fuerza, de potencia, de visibilidad,
de ruido, de impulsar cambios o parar más bien cambios, y con el efecto de reacción de las fuerzas de derecha y ultraconservadoras. Y ya me voy en el tiempo que me queda, digamos, como ese tercer momento, que sería en el que se conforma un gobierno de izquierdas. Yo creo que el gobierno más de izquierda que hemos tenido, en el sentido, porque bueno, aquí sería muy cuestionable para alguna gente decir que el PSOE es de izquierdas, pero sí con la vigilancia de Unidas Podemos, y en lo que en esta legislatura ha costado conformar gobierno, un momento diferente en el Estado español desde la transición, en el que no habíamos conocido un gobierno de coalición, que costó mucho conformar, que surge después de una moción de censura al gobierno del PP, y que entra en plena pandemia prácticamente. Pero, como decía, sí es un gobierno que se ha situado, ¿no?, como abiertamente y declaradamente feminista. Y en este sentido, bueno, pues venimos asistiendo a un proceso de cambios legislativos relevantes, pero que efectivamente también están haciendo cierta mella en el movimiento feminista. No sé, esta cosa pensaba ahora de que cuando está la derecha somos una voz única, y cuando está la izquierda empezamos a pelear entre nosotras, pues no sé, pero realmente es preocupante, porque hay ciertos espacios en los que se han negado a debatir, personas que están, digamos, pues con el tema del trabajo sexual en la postura abolicionista, frente a la postura de derechos. De hecho, pues no sé, quiero recordar cómo nos movimos en diferentes universidades, y nuestro grupo fue en la Universidad de Granada quien movió cuando fue en el 19, se censuró un acto que era una mesa de debate sin más para hablar del trabajo sexual en la Universidad de A Coruña, y se prohibió la realización porque hubo amenazas al rector, en fin, y se decidió finalmente que no se debatía, no iba a haber ese acto. Y bueno, es verdad que nos movimos en diferentes espacios académicos de investigación feminista, en universidades del Estado español, para debatir. Qué menos que poder debatir en un espacio académico de investigación y en una universidad pública, ¿no? Pero bueno, Ana recordará como todo lo que tuvimos que hacer en la Universidad de Granada, de protección, tuvimos pues a las personas abolicionistas tratando de boicotear el acto, un poco con el lema la prostitución no se debate, se combate. Bueno, digamos, yo no he estado, conozco muchas colegas que están y que directamente, bueno, han decidido no sentarse a hablar juntas porque no, se ha llegado a un extremo en el que no es posible el diálogo. Entonces, bueno, esto sin duda es preocupante. Bien, yo creo que no hay mucho tiempo, pero quizás remitirme como muy rápido a estas leyes que, claro, el proceso de propuesta de ley, de aprobación, ha implicado, claro, un diálogo con el movimiento feminista, y ahí en ese diálogo es donde hemos vivido estas confrontaciones o esas diferencias, ¿no? Igual es la pregunta, tiene que ver pues cuando las reivindicaciones pasan a ley, ¿no? O pasan a ser lideradas por determinados políticos. Bueno, pues quizás esto es como una reflexión, ¿no? ¿Qué lugares ocupamos ahí? ¿Quiénes los ocupan? ¿Por qué los ocupan? ¿Son espacios de autoridad, de legitimación? Bueno, yo creo que ahí... entonces, a estas leyes que digo que han generado esta confrontación tienen que ver con cuestiones que regulan la sexualidad y los cuerpos, ¿no? Hablo en plural, los cuerpos. Una es la ley que se ha conocido como solo el sí es sí,
la Ley de Garantía Integral y Libertad Sexual, creo que se llama así, perdonadme, porque se ha aprobado en agosto cuando estábamos todas de vacaciones, y la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Bueno, me he referido quizás más al tema del trabajo sexual, pero obviamente creo que esto es conocido. Otra de las grandes confrontaciones tiene que ver con el tema de los derechos de las personas LGTBI. Y esto es verdad que está suponiendo para algunos discursos de feministas supuestamente progres y que han sido referentes en otros momentos del feminismo en el Estado español, una vuelta a, bueno, pues a ese sujeto mujer, ese sujeto que se define a partir de la identidad asignada al nacer. Entonces, bueno, esto pues ahí lo dejo. No termino, un segundito más, digo, ahí dejo el debate sobre esto. Hay también, bueno, toda una discusión y bastante confrontación también con todo el tema de la maternidad surrogada, que también toca todo el tema de los derechos de las personas, no solo, pero de las personas LGTB queer. Y bueno, pues yo creo que, como para resumir, diría que en este momento el feminismo sí que, o los feminismos, ¿no?, sí que han tenido un lugar público bien relevante en las calles, en las instituciones, por supuesto en un momento en el que hay un gobierno declaradamente feminista, pero que también tenemos muchas contradicciones, porque en nuestro Estado español el gobierno central aprueba leyes que luego las comunidades autónomas desobedecen por esta cosa de las competencias delegadas en sanidad, en educación. Es un Estado bastante federalista. Entonces, bueno, no podemos dar como tantas palmas. Bueno, resumir esa multiplicación de voces feministas, pero también ese momento complejo en el que se está produciendo, bueno, pues grandes tensiones entre las feministas, les feministas, los feministas. Muchas gracias, Carmen. Nada, vosotras. A palavra com a Lina. Obrigada. Boa tarde, gente. Todo mundo já está precisando da samba, não é? Eu sei. Então, enquanto a gente consegue ir para samba, eu convido vocês ao menos a alçar as mãos, né, os braços, pelo menos para parar um pouquinho, quem puder. Aí. E procurar uma cabeça de alguém em frente de vocês. Para fazer um pouquinho, né? Todo mundo merece um pouquinho. Legal, todo mundo merece, não é? Todo mundo está precisando. Olha só, eu gostaria de começar agradecendo, né, a Universidade, o PPGás, todo o pessoal, a Lisete, a Ângela, todo mundo que fez possível, a Roseli, o Paulo, todo mundo que fez possível que a gente tivesse hoje aqui. Eu acho que esse simpósio, esse congresso é como as nossas lutas feministas. É uma coisa também de resistência, de persistência, de procurar qual é que é a ruta para convencer, né, aqueles homens que estavam ontem lá na inauguração, né, na abertura do congresso, para procurar orçamento, para garantir que as colegas, né, conseguíssemos chegar até aqui. Então,
eu acho que é isso que a gente está falando. Estou muito honrada também de compartilhar a mesa com as minhas colegas, mulheres feministas, que eu realmente reconheço muito, né, na sua trajetória, não só acadêmica, mas também e principalmente engajada, né, com as nossas lutas. Então, eu gostaria de trazer para vocês são algumas ideias. Falar assim, os feminismos ibero-americanos é uma tarefa nossa senhora. Eu acho que é impossível. Aí eu até perguntei para as minhas redes feministas aí, olha, minhas queridas, o que vocês acham que eu deveria votar nesse painel? Aí o que eu vou trazer é justamente só 3 ideias, 3 imagens assim, do que está acontecendo no México e de como é que a gente está enfrentando a luta, né? Então, eu pensei assim, 3 ideias de como cartãozinhos, desenhos, sei lá, aquelas postales. E a primeira eu chamei, agora eu vou falar em espanhol porque... Mas se falo rápido demais, vocês me dizem, né? A primeira eu chamei Entre búsquedas, marchas y exigencias. Violencias que no paran y se agudizan. Y quiero traer este como el principal contexto en el cual hoy estamos viviendo, no solamente en México, sino en muchos de nuestros países. La violencia es uno de los ejes imposibles de olvidar hoy cuando estamos discutiendo el contexto en el cual las feministas estamos actuando. En el caso de México, con más de 35,000 homicidios registrados anualmente y más de 100,000 personas oficialmente reconocidas en mayo de este año por el gobierno mexicano como desaparecidas o no localizadas, estas 100,000 personas están consideradas desde 1964 a la fecha. Como ustedes tal vez saben, también experimentamos en México un periodo de guerra sucia muy importante, ¿no? En este contexto que nunca se habló de dictadura, pero que fue evidente la guerra sucia. Lo que me interesa traer es que parecería, uno podría imaginar que la mayoría de esas 100,000 personas desaparecidas corresponderían a ese momento. Sin embargo, 97% de esas personas desaparecidas corresponden al periodo 2006-2021. Es decir, corresponden al momento en el que el presidente Felipe Calderón decidió decretar la guerra, la llamada guerra contra el narco. Entonces me parece que es un contexto que no podemos olvidar en ninguno de nuestros países. Lo que está significando las políticas de militarización, de securitización de la vida, asociadas a estas luchas contra el narco. En el caso nuestro, es evidente que también, como en muchos otros países, la violencia ha implicado, se ha convertido en una herramienta cotidiana que usan diferentes actores y grupos para imponerse, para controlar mercados ilegales y territorios, para disuadir de procesos organizativos y, por supuesto, para controlar también la movilidad de las personas en muchísimos sentidos. En este contexto, el presidente López Obrador ha planteado desde el inicio de su gobierno un despliegue de las fuerzas militares en todo el país como una alternativa justamente para combatir esta situación de inseguridad. Un poco el planteamiento es, no confiamos en las instituciones civiles que hasta el momento han atendido y por lo tanto vamos a aumentar los poderes y las atribuciones a el sector. Digamos, desde el comienzo del gobierno se creó la famosa Guardia Nacional, que desde su inicio se planteó con un carácter civil, pero que en la práctica ha venido asumiendo de manera creciente funciones que corresponden a funciones militares y que están bajo la coordinación de la Secretaría de Defensa Nacional, ahora ya de manera oficial. Es muy importante también traerlo para quienes trabajan temas migratorios, porque efectivamente un eje del cual no podemos
dejar de pensar hoy las luchas del movimiento feminista en México tiene que ver con el incremento de las movilizaciones de personas, forzadamente muchas de ellas, ¿verdad? Por razones económicas, por temor a la violencia de la cual vienen huyendo, etcétera. Y muchos de estos casos, digamos, se están atendiendo en esta nueva lógica. Evidentemente hay elementos positivos que quiero traer. Obviamente nos interesa pensar esto en los matices. Se ha aprobado la Ley General de Desapariciones, se han creado comisiones de búsqueda en todos los estados, el Centro Nacional de Identificación Humana, las comisiones para examinar las violaciones graves de derechos humanos, dos muy importantes, las violaciones cometidas en el periodo de la Guerra Sucia, que tiene implicaciones muy fuertes para pensar el tema de la memoria colectiva en torno a lo que ha sucedido, que es una demanda muy importante de los familiares, de la izquierda, de muchas organizaciones. Y la segunda comisión que quiero traer por su importancia también es la comisión encargada de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático que todas ustedes conocen. Hace apenas, me ayuda si se me olvida, 15 días más o menos, acaba de salir oficialmente, después de 2 gobiernos, ya no sé, el reconocimiento de lo que siempre los familiares dijeron, el movimiento social dijo y las feministas acompañamos, fue el Estado. Ha salido un reconocimiento de que efectivamente así fue y de que esa verdad histórica nunca fue la verdad. Y eso evidentemente es muy importante en términos simbólicos. También han fallecido muchos de los papás y mamás de los chicos desaparecidos y es una lucha que no acaba. Pero me parece también como poner un poco en la balanza para decir cómo efectivamente, porque creo que un eje que me interesa traer a propósito de lo que el Congreso nos plantea son las tensiones de lo que nos implican gobiernos progresistas con avances de neoconservadurismo, ¿no? Creo que esa es una tensión clave para poner, y me parece que recojo de alguna manera lo que las compañeras ya nos han planteado también para el caso de Brasil y de España. Las Fuerzas Armadas, entonces, no solo están desplegadas en tareas policiales, sino que tienen un papel muy protagónico en tareas de control migratorio en las fronteras, puertos y aduanas, construcción y administración de grandes proyectos de infraestructura, e incluso de la vacunación contra la COVID. Era muy interesante, yo estaba haciendo trabajo de campo cuando se estaban dando las vacunaciones y las brigadas a veces eran más, había Guardia Nacional, había Marina, había más que personal de salud en muchos casos. Esta lógica de securitización de la vida cotidiana tiene implicaciones muy importantes en términos del crecimiento de la violencia, ¿no? Los datos nos señalan que de estas 100,000 personas desaparecidas, la cuarta parte son mujeres, y 20% era menor de 18 años cuando desapareció. Si bien las víctimas directas son mayoritariamente varones, la guerra ha afectado de manera directa a las mujeres, quienes no solamente enfrentan las pérdidas de sus seres queridos, viven con el terror de salir a la calle, de lo que pueda suceder, y esto es muy evidente para las nuevas generaciones. Mi propia relación con las feministas más jóvenes, adolescentes y jóvenes, está marcada por la relación con mi propia hija adolescente, que no ha tenido ella misma nunca un incidente de violencia en la calle, pero que todo su discurso y su movilización junto con sus compañeras de la escuela es en contra del feminicidio y en contra de la violencia que saben que están expuestas de manera cotidiana. Creo que esta lectura generacional también tenemos que hacerla, y de lo que implica el tema de los feminicidios o de la posibilidad de una agresión y digamos de una violencia exacerbada, sobre todo para las chicas más jóvenes. Pero las mujeres además se han convertido en las principales buscadoras de sus seres desaparecidos, literalmente siguiendo las huellas que conduzcan a identificar fosas clandestinas. ¿Voy rápido o voy bien?
Estou falando rápido demais ou aí tá certo? Siguiendo las huellas que conduzcan a identificar fosas clandestinas donde puedan encontrar a sus familiares desaparecidos. Este acompañamiento, que nosotros llamamos a pie de fosa, ha sido realizado por diversos colectivos de familiares, mayoritariamente dirigidos por mujeres, y en algunos casos con el acompañamiento de ONGs de derechos humanos, así como también, y esto quiero señalarlo justo para plantear, ¿y dónde estamos las feministas? Y quiero decir, también desde los espacios académicos estamos acompañando. Hay un grupo de antropólogas y abogadas feministas aglutinadas en torno al GIAS, que es el grupo de investigaciones en antropología social y forense, y del cual participan varias colegas del CIESA, la institución donde yo estoy, junto con otras. Y este acompañamiento ha sido muy importante, no solo para la producción académica, no solo para documentar historias horribles en tesis de maestría y doctorado, sumamente dolorosas, que nos están implicando como docentes, todo un acompañamiento también a nuestras estudiantes, la mayoría son mujeres, sino que también están implicando un acompañamiento en las terribles burocracias, en los terribles vericuetos de la acción estatal. Entonces, creo que también es importante decir, muchas de las feministas, de las antropólogas feministas, están allí acompañando a pie de fosa. Y esto me parece que merece también un reconocimiento muy importante y entender como el momento político que estamos viviendo. Segunda postal. Híjole, no sé si me va a dar tiempo. Pero bueno, hasta donde llegue. La segunda imagen la he denominado Ni un paso atrás, defendiendo lo logrado en contextos de cambio político. Las tensiones entre un gobierno progresista y el fortalecimiento de un discurso neoconservador. Es diciembre 1 de 2018. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México están llenas a reventar desde muy temprano. Miles de personas han llegado de diversos lados de la República para acompañar la toma de posesión del nuevo presidente. En un día que resulta histórico y esperanzador para un amplio porcentaje de la población que por años habíamos acompañado la apuesta de un proceso de cambio. Yo decir, siempre perdemos y ahora ganamos en México, ganamos en Colombia, increíble, uno no sabe qué hacer cuando gana. Después de 3 elecciones votando, pues, finalmente llegaba ese momento. Y aquí quiero traer un elemento también central para el análisis, que ya lo señalaba Ángela. Un cambio que hubiera sido imposible sin la activa y decidida participación de las mujeres, del mismo modo que ocurrió recientemente en Colombia alrededor de la figura de la vicepresidenta Francia Márquez, quien logra aglutinar a un sector muy importante del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, del movimiento LGBT y, por supuesto, del movimiento negro, raizal, afropalenquero y de las regiones, movimiento indígena, es decir, una figura de mujer que logra aglutinar una cantidad de sectores que no se sentían representados en la política tradicional y que son fundamentales para el momento actual que tenemos. Podría ser la postal también del 7 de agosto de 2022, Plaza de Bolívar, sentir la misma fuerza, sentir la plaza llena de gente viniendo de diversos lugares de la República, del Catatumbo, del Amazonas, la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, y sentir que por primera vez en muchos años, para mi generación, esa plaza era nuestra. Y esto es un asunto histórico. Nunca habíamos tenido la posibilidad de pensar que esa plaza fuese nuestra. Y estos son cambios muy importantes, imposibles sin las mujeres, llámense feministas o no. Es decir, el movimiento de mujeres fue muy importante en ambos casos. Y por supuesto el movimiento feminista colocando las agendas. Sin embargo, esta apuesta por la transformación y por el avance en el ejercicio de derechos desafortunadamente se ha visto enfrentada a la necesidad de plantearnos en una campaña activa para garantizar el sostenimiento de lo logrado en décadas en materia de igualdad de género.
para impedir los retrocesos en políticas públicas, en instituciones, en presupuestos y para hacer frente cotidianamente a los cuestionamientos y ataques recibidos desde las más altas esferas del poder, que ha señalado en varias ocasiones como las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones feministas plantean una agenda conservadora en contra de lo que se viene planteando. Cuando no podemos entender también los procesos de democratización de un país como México por fuera de la sociedad civil y de lo que los movimientos han construido y del acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos por décadas ante las violencias que hemos experimentado. Entonces, en este momento, evidentemente también hay avances en materia legislativa. Voy a ir ahora un poco al tema del aborto, pero también me interesa traer los retrocesos institucionales. Nos ha costado un montón construir instituciones y garantizar allí recursos, compañeras expertas, en fin, esa dimensión. Y hemos visto cómo se ha ido efectivamente eliminando el Fondo Proequidad, que tenía como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos orientados a impulsar la igualdad de género a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social en la lógica de que las organizaciones de la sociedad civil son intermediarias, corruptas y que hay que eliminar y mandar directamente los recursos a la población, pero ¿qué ha significado? Lo conversábamos esta mañana. Lo que vimos además en la pandemia fue una agudización de lo que ya sabíamos, cómo el sostenimiento de la vida y del cuidado ha estado en las manos de las personas, en un contexto de debilitamiento de las propias instituciones, redes, recursos, etc. Bueno, y esto también nos permite entender el contexto de violencia actual contra las mujeres de manera específica. Es decir, excepto el secuestro que se redujo y el homicidio doloso, encontramos que en los otros tipos de violencia hay un incremento muy importante que no se detiene. En el caso, por ejemplo, del promedio mensual de delitos de feminicidio, este subió del 2018 al 2021. Por ejemplo, en 2018 se registraban 896 casos. En 2021 estamos en 969. Las extorsiones a mujeres se incrementaron casi en un 50% en este periodo. Las llamadas de emergencia al servicio de atención telefónica relacionado con incidentes de violencia se incrementaron de manera sustantiva. En 2018, cada mes el promedio era de 14,000 llamadas. En 2021 estamos en 24,000. Es decir, estamos hablando de incrementos de 69% en llamadas de auxilio. Por supuesto, esto en contextos de pandemia, donde, como lo hemos documentado en los otros países, muchas de las mujeres estaban efectivamente encerradas, conviviendo con sus agresores y sin posibilidad de recibir ayuda de las propias instituciones, ¿no? Encargadas de impartir justicia, etc. Bueno, yo misma ya me estoy diciendo que ya se me va a acabar. Entonces voy con la tercera postal y lo que quiero mostrar son las posibilidades. Pero bueno, voy con la tercera postal que tiene que ver con nuestros temas. La justicia, con nuestros temas, digo mis temas. Justicia reproductiva, derechos sexuales y reproductivos. Y quiero recuperar aquí el titular de un periódico de Oaxaca. Una de las cosas lindas de este espacio es también pensar y leer el país desde nuestras periferias nacionales, ¿no? Para decir, es que el país no es el mismo desde la Ciudad de México, San Pablo, Brasilia, que el que estamos leyendo desde estos otros lugares, ¿no? Cachoeira, Aina, Bahía, en fin. Entonces, yo vengo de una institución que si bien es federal, digamos depende directamente de lo que aquí es el CNPK, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, soy en el CIESAS, pero en Oaxaca, el estado, uno de los estados del sureste, con mayor cantidad de población indígena, indicadores, digamos, de desarrollo humano muy precarios y demás. Sin embargo, logramos cosas muy importantes. Y entonces quiero recuperar el titular del periódico, que dice, a 2 años del aborto legal en Oaxaca, ni tan universal, ni tan gratuito, ni tan seguro. Y ese es un poco el resumen. Como ustedes saben, digamos, hemos asistido durante estos años a procesos muy importantes de movilización. La marea verde
va caminando por América Latina, Argentina, etcétera. Nosotros teníamos básicamente la primera entidad que había despenalizado el aborto en todo el país, era la Ciudad de México, 12 años atrás. Y el 25 de septiembre del 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en despenalizar el aborto, hasta las 12 semanas por cualquier causal legal. Esto era histórico y se logró por una alianza entre el movimiento feminista, los movimientos feministas en realidad, y algunas diputadas en el Congreso local. Vientos de felicidad corrían en ese momento. Felipe de Bahía me pidió escribir un artículo sobre, en fin, o sea, era así como, ¿qué está pasando en Oaxaca? Cuenten, ¿no? Por lo que significa. Sin embargo, hasta el 30 de noviembre de 2021, a 2 años y 2 meses de la despenalización, en todo el estado de Oaxaca, que tiene 570 municipios, es decir, hay municipios que son muy pequeñitos, pero imagínense ustedes, 570 municipios, es un estado donde, aquí decíamos, a mí me gusta, vive cerca al mar, y yo, pues si consideras que el mar es cerca a 6 horas, vivo cerca, ¿no? O sea, yo vivo en la ciudad de Oaxaca y el mar más cercano está a 6 horas o 10 horas, 12 horas para muchas comunidades. En ese contexto, la garantía de lo que se había logrado ha significado que efectivamente solamente en 2 unidades de salud en todo el estado se presta el servicio de interrupción legal del embarazo, ambas ubicadas en la ciudad de Oaxaca. Una, el Hospital Valdivieso, el hospital más importante del estado, reconvertido a hospital COVID en el contexto de la pandemia y por lo tanto con una reducción de los servicios disponibles para salud sexual y reproductiva. Bueno, voy a dejar aquí esta parte. Quería hablar también de lo que ha significado el tema de la mortalidad materna y el incremento de la mortalidad materna en el contexto de la pandemia, pero voy a usar los últimos 2 minutos para plantear 3 ideas de en dónde estamos, de qué sigue, de nuestras luchas. La primera que querría decir es recuperar o traer lo que han significado las luchas feministas en las calles en este contexto. O sea, Ángela decía, no podemos perder a energía das ruas, ¿no? Y nada se va a garantizar que permanezca si no estamos en las calles. Y fue realmente impresionante. Creo que la marcha del 8 de marzo del 2019 fue fundamental para tener energía para aguantar lo que se venía después, ¿no? Para todas. Y lo que ha significado en las marchas del 21 y del 22 ha sido una explosión de mujeres feministas de todas las edades, de muchos sectores. En el caso de Oaxaca este año hubo 3 marchas, para que ustedes imaginen cómo está la cosa, ¿no? En estas discusiones y estos debates que Carmen traía y que yo creo que son un enorme desafío, que la gente dice, ¿y con quién marcho? ¿No? Y en ese con quién marcho evidentemente aparecen las etiquetas que están, ¿no?, catalogando y dividiendo. Pero esta idea de la movilización en las calles ha sido muy importante. Un segundo elemento que quiero traer es la diversidad de feminismos que están haciendo presencia en muchos espacios. Solo voy a traer 2 o 3 para el caso de México. Todas las feministas jóvenes, la chaviza que está en las calles haciendo cosas, batucadas, pintas, que traen la pelea con la jefa de gobierno alrededor de no rayen los monumentos. En fin, que están trayendo toda una energía que está implicando discutir el espacio público, etcétera. Las feministas indígenas, o como decíamos la semana pasada en el EMBRA, las compañeras que son indígenas y se asumen feministas y están teniendo una práctica muy importante de producción de pensamiento desde ese lugar de enunciación. Y en tercer lugar, quisiera yo traer un elemento nuevo también en el país, y es lo que ha significado después de más de 20 años la aprobación en 2019 de la reforma constitucional que reconoce por primera vez derechos a la población afrodescendiente en México. Y no es posible entender hoy el movimiento afromexicano sin las mujeres. O sea, es un movimiento mayoritariamente que en este momento la fuerza está allí, en las organizaciones de base, muchas son dirigidas por mujeres. Y cierro con una última cosa, de lo que yo creo que es como importante también por este espacio, y es nuestro papel en la universidad. Lo que las feministas estamos haciendo en la universidad. O
solamente 2 elementos para decir. Uno es cómo recuperamos, lo conversábamos en el curso, lo conversábamos la semana pasada, muchas de nosotras nos tocaron cursos de los clásicos de la antropología donde no había mujeres o eran marginales. Entonces, esta recuperación de nuestras propias genealogías feministas, esta recuperación también de nuestras propias cartografías feministas. ¿Dónde estamos? No solamente estamos en la academia, estamos en sociedad civil, estamos en gobierno, estamos en movimientos sociales, no solo estamos en nuestros países, hay una serie de movilidades que estamos cartografiando. Y finalmente decir que parte de nuestro papel en la universidad, y creo yo que es una de las luchas más centrales hoy, es cómo garantizar que estos espacios públicos sigan siendo públicos para todas las personas, independientemente de sus identidades de género. O sea, las universidades tienen que ser un espacio donde todas, todos y todes quepamos. Creo que esa es una pelea importantísima hoy día, ¿no? En Brasil, evidentemente, hay avances muy importantes alrededor de las políticas de acción afirmativa. Yo insisto en cosas que son irreversibles, aunque se pierdan. Hay fuerza, ahí está la gente. Pero tenemos también debates muy fuertes, muy dolorosos, dentro de la propia academia, del feminismo académico, en torno a cómo entendemos el debate, por ejemplo, de la prostitución, todas las perspectivas transfóbicas. Y yo creo que en este momento, una de las cosas que me parece fundamental es garantizar la universidad pública y los espacios de pensamiento públicos como espacios para todas las personas. Con eso cerraría. Muchas gracias. Agora, eu estou na dúvida se falar em espanhol ou em português. Fala en portugués. Oi? Sí. Toma, Ángela. Sí, português. Porque eu escrevi algumas coisas aqui em portunhol, né? Então vai ser portunhol mesmo. Então, isso aqui nem precisa. Então, gente, eu só queria fazer alguns comentários muito gerais, que mais do que comentários são perguntas que ficaram me dando assim, voltas na cabeça depois de ouvir vocês três. E depois eu acho que até seria mais produtivo também passar para o público. E assim, algumas são comentários, algumas são perguntas, mas nem todas têm resposta, eu sei disso, né? Então, uma primeira coisa que me... assim, que eu senti nas três falas, que eu acho que é muito interessante, é uma questão geracional, né? É uma mudança que vocês, que têm muito tempo no campo dos feminismos diversos, estão percebendo também em termos de transformação. E que eu acho que parte dos desafios vem dessa, precisamente, né, dessa contestação, desse desafio que lançam as novas gerações, né? E pelo que eu estou entendendo, não sei se eu entendi errado ou se é por aí, há, claro, muitos limites, né? Limites, por exemplo, de como entendemos os direitos, de como entendemos o trabalho sexual, os direitos sexuais, de como entendemos o gênero e a sexualidade, mas também há muitas esperanças no sentido, por exemplo, de uma contestação ao feminismo e especialmente ao identitarismo liberal do sujeito da modernidade. Então, isso, pelo que vocês falaram, me parece que uma reconexão do estrutural com o identitário, que impede que o identitário fique nesse identitarismo liberal. Quer dizer, você não consegue entender o feminismo, não consegue entender o sujeito se você não entende a estrutura, a violência, o desemprego, a situação social de classe e por aí vai, né? Então, isso é interessante, né? Porque muitas vezes o que parece que está acontecendo é que todas as perdas vão se escrever na diminuição que a gente ganhou apenas em algumas casinhas diferenciadas de direitos específicos, né? Mas ao mesmo tempo que vocês estão colocando como se o movimento social, os movimentos sociais, as diferentes formas de articulação estivessem, pelo contrário, criando uma nova base para as reivindicações políticas, né? Então, enfim, acho que pode ser interessante. Nesse sentido, eu acho que, também não sei se percebi ou se vocês queriam comentar, mas eu gostaria, especialmente Carmen,
se a divisão assim, se é nosso pensamento de direita e esquerda, especialmente quando a gente fala de governo, ele é suficiente para pensar realidades sociais tão complicadas como o feminismo, né? Porque muitas vezes esses retrocessos institucionais, por exemplo, dos quais fala a Lina, eles aconteceram não em governos de direita, né? Ou não pelo menos governos pensados como governos de direita, né? E por outro lado, a gente foi tanto para a direita que o que a gente está chamando de esquerda, a gente tem dúvidas, né? Quando anuncia se isso é um governo de esquerda. Então, como que a gente pensa esse direita e esquerda em termos institucionais, governamentais, legislativos, e ao mesmo tempo como que a gente pensa esse direita e esquerda em termos horizontais, né? Em termos de mobilização de baixo para cima, se vocês também pudessem pensar o assunto. A outra coisa que está muito clara, e que vocês falaram também disso, que é o assunto das periferias nacionais, né? E essas periferias nacionais são periferias migrantes também. Então, o nacional está sendo desafiado duplamente, né? Tanto pelo que nunca foi o centro, nunca foi o núcleo, mas pelo que agora está sendo pensado como invasão. Então, queria saber se vocês também têm pensado ou conhecem, tem identificado a ideia dos feminismos transmigrantes, né? Que é outra categoria que aparece com muita força e que tem a ver com essa cada vez mais desterritorialização do mundo e as lutas pela territorialização, que significa também a territorialização das lutas, né? Então, como que vocês podem pensar o assunto, e que tem a ver também com as formas de aglutinação a partir da periferia de outras demandas que não chegam nunca ao centro, né? Que chegam e ficam nas periferias alimentando o assunto. E a outra coisa que apareceu, de modo geral, estou tentando ser rápida para passar para o público, é pensar o assunto dos casos emblemáticos. Vocês três falaram, né? Em imagens, os casos emblemáticos, que seriam casos que tem um poder, né? Um poder, assim, ao mesmo tempo que a Ângela, por exemplo, falava, claro que a gente não consegue dar conta de tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo esses casos emblemáticos criam uma sensibilidade política que cria, inclusive, uma dificuldade para que essas situações sejam repetidas, pelo menos rapidamente, né? Pelo menos há uma sensibilidade política. Então, esses casos, como que a gente pensa, por exemplo, o potencial desses casos emblemáticos, o que a gente faz com eles e como a gente consegue criar, por exemplo, solidariedades compartilhadas na Iberoamérica a partir das lutas, né? A Marielle estampada nas ruas do Chile e da Colômbia, a Berta Cáceres trazida nas manifestações da Colômbia, a solidariedade com o 15M que foi feita em outras manifestações de rua, os jalecos amarelos pensando, por exemplo, ajuda a Colômbia e por aí vai, né? Então essas coisas são interessantes. E também queria perguntar, enfim, comentar, não estou necessariamente pedindo que você responda, como que a gente entende a mobilização, tanto nas redes sociais quanto na rua, né? Porque às vezes o que eu vejo mais no senso comum é a ideia de que as redes sociais teriam debilitado o movimento de rua, né? E que então a gente teria uma preguiça de pessoas de saírem das casas e irem para a rua. Mas isso não acontece em todo lado. E eu acho que a falta da mobilização da rua eu sinto muito mais presente no Brasil, em que a gente tem a direita tomando a rua e tomando as redes, né? Então eles têm o controle das redes sociais, mas ao mesmo tempo tem uma presença às vezes muito maior do que a esquerda nas ruas. Então, qual seria uma possível relação entre as redes e a rua, já que vocês todas apontaram a importância das redes sociais como mecanismo e ferramenta de mobilização feminista e de luta contemporânea?